Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Très bien. On va attendre juste 2 minutes que tout le monde entre. Alors donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer une nouvelle série. On va les méthodes itératives. Donc, pour résoudre les systèmes linéaires. Système linéaire. Donc, il y a deux types de méthodes. Donc, il y a les méthodes directes. Les méthodes directes. Donc, il y a la méthode de Gauss. Bien sûr, il y a les dérivés de Gauss-Jordan, Gauss-pivot partiel, pivot total. Ou la méthode de Crew. Donc, c'est la décomposition LU. Je fais la méthode de Cholesky. Donc, c'est une méthode directe. Qui te la solution exacte. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il y a un autre type de méthode, c'est les méthodes itératives. Donc, les méthodes itératives, il y a une clé. Donc, il y a la méthode de Jacobi, il y a la méthode de Gauss-Seidel, il y a la méthode de la relaxation. Alors, les méthodes itératives font une erreur. Donc, il y a une erreur. Alors que il y a la solution exacte. Donc, on utilise les méthodes directes plutôt que les méthodes itératives plutôt que les méthodes directes. Parce que des fois, les méthodes directes, donc surtout pour les grands systèmes, donc ils prennent la taille d'un système Kubera, donc fait une matrice 20-20 ou 30-30, j'ai le calcul tout. Donc, les méthodes itératives, elles sont plus rapides. Ça fait plus d'erreurs. Donc, qui le système serait avec une matrice 2-2 ou une matrice 3-3, donc il vaut mieux utiliser les méthodes directes. Maintenant, qui système IQBEL, on utilise plutôt les méthodes itératives. Donc, il y a une classe à Anwa, il y a Jacobi, Gauss-Seidel et relaxation. Donc, allez chez les méthodes itératives. Donc, les méthodes itératives, donc, il y a les suites. Donc, méthode itérative. Les méthodes itératives. Donc, il y a les suites. Donc, si la suite si la suite converge, elle va converger vers la solution. Donc, c'est le principe de la méthode itérative. Donc, je définis une suite UN. La suite, elle va converger vers la solution S. D'accord?
Donc, tout le but, c'est d'écrire le. Monsieur, s'il vous plaît, معلش تعاود. Voilà. Est-ce que راكم تسمعوني كاع؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc, je répète. Comme les systèmes linéaires, اللي رانا نخدموا فيهم كاين زوج انواع باش نحلوهم. صحيح كاين دو ميثود. كاين نسميهم لي ميثود ديريكت وكاين لي ميثود ايتيراتيف. Les méthodes directes, la méthode de Gauss, la méthode de Crout, et la méthode de Cholsky, LLT. Ou quelles les méthodes itératives? La méthode itérative fait Jacobi, Gauss-Seidel et relaxation. Les méthodes itératives, elles sont plus rapides que le calcul. Surtout si c'est une grande matrice. Donc, c'est une matrice 10-10 ou 20-20, je dis la méthode de Gauss ou la NU ou la Toul. Alors qu'avec les méthodes itératives, c'est plus rapide. La méthode directe, que ce soit Gauss ou le Crout ou le Cholsky, ça la solution exacte, c'est-à-dire sans erreur. Ça la solution Nishan. Les méthodes itératives, il y a une approximation de la solution. Donc, il y a toujours les méthodes itératives qui ont une erreur. Donc, bien sûr, on essaie d'avoir l'erreur la plus petite possible. Mais il y a toujours des erreurs. Donc, en général, puisqu'on a une matrice réelle, une matrice 3, 3, 4, 4, 5, 5, on utilise les méthodes directes, que ce soit Gauss ou la Crout ou la Cholsky. Puisqu'on a une grande matrice, c'est-à-dire une matrice 10, 10 ou la 20, 20 ou la 30, 30, on utilise les méthodes itératives, soit Jacobi, soit Gauss-Seidel, soit la relaxation. Maintenant, علاش مبازيين هادو لي ميثود ايتيراتيف مبازيين على لي سويت دونك لي سويت اللي تعرفوهم في l'analyse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On construit une suite, donc تخدم متتاليه. هذه la suite elle va converger vers la solution اللي راك تحوس عليها. Donc هذا هو le principe تاع les méthodes itératives, que ce soit هذه Jacobi ou la Gauss-Seidel ou la relaxation. Est-ce que c'est clair هنا? C'est bon? Oui. Ça. Donc, nous avons les systèmes. Nous avons le cas de une fonction. Qui va? Bon. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Comme l'équation f de x égale à 0. On va supposer, par exemple, une équation compliquée, c'est-à-dire, par exemple, x3 moins log de x au carré plus 2 égale à 0, par exemple. Donc, tu n'as pas un moyen de تحلها. Donc, واش ندير؟ هذه كاع سميها fx. اش راك معايا؟ Oui. Très bien. بعد واش ندير؟ هذه تكتبها sous la forme هذه f de x égale à 0 تكتبها sous la forme x égale g de x. Donc il y a plusieurs manières de تكتبها sous la forme x égale g de x. Par exemple, هذه تجي نكتبها sous la forme x3 est égal à log de x au carré moins 2. ومن بعد دخل مثلا دخلنا racine cubique donc تجيك x égale racine cubique de ln x au carré moins 2. طيب وهذه تسميها g de x. Est-ce que vous avez jusque-là? Oui. طيب. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous allons على الx اللي يعدم هذه. طيب. Donc, الx اللي يعدم fx اللي يعدم هذه c'est le même اللي يحقق ليه هذه x égale g de x. طيب. Donc, si alpha est une solution, donc si f de alpha égale à 0, elle va vérifier alpha égale g de alpha. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, l'alpha, il يسميوها racine de f. Donc, l'alpha, il يسميوها racine de f. علاش؟ باسكو تعدم من f. En même temps, كي الالفا تعوضها في الجي تبقى لك الفا. Donc, هذا الالفا يسميوها un point fixe
de G. علاش يسميوها un point fixe de G? Parce que كي تحسب G de alpha تبقى في الالفا. Donc le alpha il reste fixe quand je lui applique G. Donc tu trouves l'alpha اللي تعدم ال F ou tu trouves le alpha qui est fixe في G, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. Alors, كيفاش يديروا باش يلقاو هذا لو الفا؟ On définit une suite. Donc, x égale g de x définit la suite xn plus 1 égale g de xn. Donc, تجي لهنا ودير xn plus 1 égale g de xn, donc est égal log de xn au carré moins 2 racine cube. Donc, هذه تعطيك une suite. صحيح؟ Le x0 تديه مثلا 0 ولا تدي ce que tu veux. Bon, هنا ما قلتش تدي 0 parce que عندك log. Donc, tu prends, donc bien sûr, marche يكون هنا négatif. Donc, tu prends quelque chose, par exemple 3 ou ce que tu veux. صحيح؟ تقلع تحسب. Donc, تعطيك x1 est égal log de 3 au carré moins 2 racine cubique. كي تجبد x1 بعد دير x2 égal log de x1 au carré moins 2 racine cubique وهي رايحة. Donc, c'est une suite définie par récurrence. Est-ce que tout le monde est d'accord? سمعت تعاود لنا كيفاش نجبدو الالفا؟ انا شويه ما فهمتهاش. نعم. أنني باغي نحل f de x égale à 0. هذه par exemple x3 moins log de x carré plus 2 égale à 0. صحيح؟ Donc كيفاش ندير؟ نكتبها من الشكل x يساوي g de x. Par exemple هذه نجبد ال x3 منها يجيني x3 égale log de x carré moins 2 وندير la racine cubique. Donc تولي لي x égale racine cubique de log de x carré moins 2. Est-ce que راكم معايا؟ وي monsieur. صح. Donc واش ندير؟ كون نعوض هنا الاكس بالالفا اللي هي لا سوليسيون تاع اف دو اكس ايكال 0. دونك تعطيني اف دو الفا ايكال 0. دونك الفا يسميوها لا راسين دو اف. صحيح؟ كون لو ميم الفا باسكو هنا سي ايكيفالون نعوضه في الجي واش تجيني الفا ايكال جي دو الفا. صافي دير كوا؟ صافي دير الالفا كي نابليكي عليه الجي نلقى توجور الفا. دونك لو الفا ريست فيكس كون جو ابليك جي. دونك الالفا اللي هو لا راسين دو اف يسميوه لو بوين فيكس دو جي. Est-ce que l'idée est claire? Non. Donc, مسيو هنا في التالي برك هنا كي رومبلاسيت بالفا وكي تابليكي الفا مع جي تلقى لو ميم الفا. واو نعطيكم اكزومبل. نعطيكم اكزومبل في ايكواسيون تعرفوها. بون ما بقانيش بلاصه. صغير. نديو ايكواسيون تعرفوا الحل تاعها. باغ اكزومبل نديو وحده سهله. نديو 2x 2x moins 1 égale à 0. صحيح هذه هي fx. شكون راكم معايا؟ وي مسيو. هذه الحل تاعها هو الفا ايكال 1 دومي. اسكو تو الموند داكور؟ وي وي صح. هذه كيفاش نجم نكتبها؟ نجم نكتبها من الشكل x est égal à ولا alors attendez. نجم نكتبها من الشكل نجم نكتبها من الشكل. Donc هذه c'est équivalent à 2x égale à 1 et à x égale à 1 demi. صحيح؟ هذه la fonction نسميها g de x. C'est une fonction constante. Par exemple. Est-ce que راكم معايا؟ وي وي مسيو. Donc, pour remplacer x par 1 demi, je vais avoir que g de 1 demi est égal à 1 demi. Donc, ça veut dire que le 1 demi, il un point fixe de g. علاش يسميوه un point fixe? Parce que كي نرومبلاسي x بهذا العدد يبقى لي نفس العدد. وي مسيو سي كلير. صحيح؟ وي. Donc, la racine هي اللي تعدم لا فونكسيون. لو بوين فيكس هو اللي كي نعوضه تجيني الصوره شغل تجيني جي دو اكس هي نفسها لو اكس. اسكو راكم معايا ولا لا؟
Oui. صح. نعاود نوليو لهنا نوليو لهذه ليكواسيون صحيح. هذه ليكواسيون دوك نعاود نكتبها. هذه x3 moins log de x carré plus 2 صحيح. ايماجيني لقيت لا سوليسيون تاعها راني كاتبها سو لا فورم هذه نعاودها ما بقاليش كاع البلاصه je suis obligé de d'effacer. نعاود غير بشويه. Donc نعاودها عندي f de x c'est x3 moins log de x par exemple Au plus carré. au carré plus صحيح. طيب ما يهمنيش باسكو هذه دايرها انا او هازار صحيح. هذه ايكال 0 خصني نحلهم. كي رديتها من هذا الشكل كي رديتها من الشكل x3 ايكال log de x au carré moins 2 صحيح باسكو هذا جا من لوط كوتي. عاود سي ايكيفالون à x égale racine cubique de log de x au carré moins 2. صحيح. alors هذه أني مسميها g de x. سجد المكعب. g de المكعب صحيح. ايماجيني بلي لقيت لا سوليسيون تاع هذه. دونك لقيت لا سوليسيون الفا تيل كو f de alpha égale à 0. اسكو راكم معايا؟ وي صح. Oui. كي نعوضها هنا بويسك هذه سي سوليسيون كي نعوضها هنا واش تجيني الفا 3 moins log de alpha carré plus 2 égale à 0 parce que c'est une solution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ça va me donner que alpha 3 est égal log de alpha carré moins 2. Et ça voudra dire que alpha est égal racine cubique de log de alpha carré moins 2. Cette racine cubique de log de alpha carré moins 2, c'est quoi? G de alpha. C'est G de alpha, parce que quand on a alpha dans Gx, ça tient la racine cubique de log de alpha carré moins 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça. Donc ça donne G de alpha. L'alpha c'était quoi? C'était f de alpha égale à 0. Donc l'alpha اللي تعدم من f هي نفسها اللي تحقق alpha égale G de alpha. Donc je trouve la solution de f où je trouve alpha tel que alpha égale G de alpha, c'est la même chose. Donc هذه وهذه غير كيف كيف. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Donc هذه هنا كي f de alpha égale à 0 الالفا يسميوها la racine de f. علاش؟ باسكو تعدم من f. وهنا الالفا يسميوها le point fixe De G. de G. علاش؟ باسكو كي نطبق عليها G نبقى غير في الالفا. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. صح. دروك هادو les principes, le principe de la méthode itérative, c'est quoi? C'est au lieu de trouver la racine de f, je trouve le point fixe de G. Ce qui est la même chose, parce que le point fixe de G هو نفسه اللي يحقق لي f de alpha égale à 0. C'est clair? Oui, monsieur. صح. بس ايش هي جي؟ ها؟ ايش هي جي؟ G هي تكون عندي في الاول f de x égale à 0 مكتوبه هكذا. كي نكتبها من الشكل x يساوي حاجه هذيك الحاجه هي G. هذيك هي جي، داكور مسيو. طيب. alors هنا ما كاينش غير هاد الجي كنت قادر مثلا نكتب هكذا نكتب مثلا لوغ دو قادر مثلا نكتب لوغ دو اكس او كاري est égal à دونك هذا يجي منا يجيني x 3 plus 2 ومن بعد واش ندير ندخل ليكسبو منا ومنا دونك تجيني x au carré égale l'expo
de x3 plus 2. Oui, c'est bon, monsieur. من بعد تجيني x égale la racine de l'expo de Monsieur, x3 بصح plus 2. جي 1 تساوي جي 2 كاع يساوي بعضها. Là, c'est pas la même fonction. هذا Oui, G1 وهذا G2. voilà. oui. Donc, pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de sortir هذا le G. Oui. بس حنا اللي يهمني سي كو الالفا اللي تحقق الفا ايغال جي الفا هي نفسها اللي تحقق اف دو الفا ايغال 0. كاين تكافؤ بيناتهم. طيب maintenant la question كيفاش نجبد هذا الالفا اللي هو لو بوين فيكس تاع جي. نحلوا المعادله اف هي الفا ايكال 0. سواء تحل المعادله ميثود ايتيراتيف واش utiliser لي سويت utiliser المتتاليات. دونك واش مدير كي تجي باغ اكزومبل لهنا tu vas définir la suite x1 plus 1 égale g de x1. Donc, واش نجيك هنا تجيك x1 plus 1 égale log de x1 au carré moins 2 puissance que racine cube. Donc تجيك une suite وترفد لي x0 ترفدها عادة باغ اكزومبل اللي ما يديرلكش بروبليم باغ اكزومبل ترفد x0 égale 3. اسكو هنا تجي تحسب لي تيرم تاع هاد لا سويت؟ وي مسيو. وي دوك واش مدير بالاكس 0 تعوضها هنا تجبد الاكس 1 عاود تعوض الاكس 1 هنا تجبد الاكس 2 تعوض هنا الاكس 2 هنا تجبد الاكس 3 وهي رايحه. اسكو راكم معايا؟ وي مسيو انا معاك. Oui, merci. من بعد on va supposer donc on va supposer que la suite هذه elle est convergente. صحيح؟ donc انت واش ما عندك x1 plus 1 égale g de x1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, donc on va supposer qu'elle converge vers L, par exemple. Ouais. Donc la limite de x1 plus 1, il y a la limite, donc à l'infini, de g de x1. Donc il y a un théorème, puisque g est continu, donc la limite est dans. Donc g de limite de x1. Ou limite de x1 plus 1. Donc, la limite de x1 plus 1, c'est quoi? L. C'est L. La limite de x1, c'est G de L. C'est G de L. Donc, L, il est comment par rapport à G? Supérieur à 0. Là, qu'est-ce qu'on a dit? L égale G de L. Point fixe. Donc, c'est un Point fixe de G. Point fixe, oui. Donc, si c'est un point fixe de G, وأنا عندي هذا التكافؤ وعندي أنا هذا التكافؤ donc puisque L c'est un point fixe de G معناتها L يحقق quoi؟ L يساوي ألفا. Voilà. Donc يحقق لي باللي F de L égale à 0. Donc le point fixe de G اللي هو la limite تاع هاد la suite هو la solution de F de X égale à 0. Donc, هادو les méthodes itératives, le principe تاعهم c'est quoi? L هو ألفا. Hein? L هو ألفا. وي وي. هو alpha, voilà, exactement. صحيح؟ Donc, le principe تاع les méthodes itératives تكون عندي F de X égale à 0. نردها من الشكل X égale G de X. Je définis la suite X1 plus 1 égale G de X1. La limite تاعها هي la solution اللي نحوس عليها. Alors, est-ce que la méthode est claire? Oui. أنا ما فهمتش هذه تاع النهاية اللي درت. شنو هي؟ هذه تاع النهاية ما فهمتهاش تاع النهاية لما ليميت إكس بلس 1 تيكال هي هذه. نقولوا لا سويت تاعك هذه x1 راها convergente. Donc ça veut dire que la limite de x1 راها تروح vers un certain n à l'infini. طيب supposéناها احنا convergente. هي ماشي دائما convergente بصح احنا supposéناها بلي convergente. Donc la limite تاعها à l'infini c'est l. راك معايا؟ وي. وانا عندي x1 plus 1 يساوي g de x1. ندخل لا ليميت منا ومنا.
تولي لي لا ليميت دو x1 بلس 1 هي لا ليميت دو g دو x1. ومن بعد لا ليميت تدخل للداخل تولي لي لا ليميت دو x1 بلس 1 égale g de la limite de x1. Donc à l'infini x1 plus 1 وين يروح؟ داخ ال تروح لا للال ليميت والx1 ثاني تروح للال. هاي تولي جي لي دونك تولي لي ال égale g de l. دونك هاد ال يولي بوان فيكس تاع g. دونك يولي سوليسيون تاع f de x égale à 0. C'est bon? وي سي بون. Très bien. Alors maintenant on va appliquer ça. Donc هذا في الشابيتر اللي مور هذا غادي نديرو نكونسونطريو على هادو في لي زيكواسيون نسميهم لي زيكواسيون نون لينيير. صحيح؟ بصح دروك غادي نديروها في لي سيستيم. دونك نوليو لي سيستيم تاعنا. دونك on va faire un système simple. Donc par exemple عطاو لكم هكذا. Donc عطاو لكم par exemple x donc 2x1 moins 3x2 égale à 5. نديرو غير عدد هكذا على ضد. ومن بعد عطاو لكم مثلا moins 3x1 plus ماشي 2. Donc plus 4x2 égale à 2 par exemple. C'est bon? Donc هذا c'est un système linéaire. Normalement ما عندهاش علاقة مع ce qu'on vient de faire. صحيح؟ mais حنا غادي هذا نوليو نشوفوه autrement. صحيح؟ دونك هذا كيفاش نوليو نشوفوه؟ هذه دونك هاد لا بارتي دونك هذه كاع كي تجي تكتبها. دونك تجي تكتبها من الشكل 2x1 moins 3x2 moins 5 égale à 0. وهذه تكتبها moins 3x1 plus 4x2 moins 2 égale à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Alors, normalement, l'année passée, vous avez fait donc toutes les fonctions à plusieurs variables. Est-ce que vous avez fait les fonctions à plusieurs variables? Donc, tu as fait l'analyse. Bon, monsieur. Hein? محال. L'analyse 3, ما راكمش ديروا double intégrale و Oui. لا Oui. راكم ديروا les fonctions ما هكذا درناهمش. f de x y. déjà. دونك هذه اللي راكم تشوفوها هنا في الكوتي دونك الطرف الاول نجموا تشوفوه كوم اون فونكسيون ا دو فاريابل. دونك هذا تنجم تشوفه هكذا غران اف دو x1 x2 هي 2x1 moins 3x2 moins 5 moins 3x1 plus 4x2 moins 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc هذه كيش ولات لك؟ ولات لك شغل ايكواسيون f de x1 x2 est égal à 0 0. Donc avec le système, tu peux le voir comme une équation à plusieurs variables. Est-ce que راكم معايا؟ Oui. صح. Alors le principe واش نديرو كما قباين اللي كان عندنا f de x égale à 0 ردينا x égale à g de x. Donc واش نقدروا نديرو؟ نقدروا هنا نخليو غير x1 وهنا نخليو غير x2 صحيح؟ دونك واش نديرو؟ دونك شوفوا مليح هذا السيستم هنا تخلي غير x1. دونك واش غادي يولي لك؟ دونك يولي لك 2x1 والx2 نجيبوه de l'autre côté. دونك يولي لي 3x2 plus 5. Donc je répète 2x1 خليتها هنا وهذا جبتها كاع في الطرف الثاني. اسكو راكم معايا؟ Oui, monsieur. Oui. ومن بعد هنا واش ندير؟ نخلي ال 4x2 ونجيب كاع الاخرين في الطرف الاخر. دونك واش يولي لي؟ يولي لي 4x2 est égal à 3x1 plus 2. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. من بعد واش ندير؟ هذه
نقسم على 2 وهنا نقسم على 4. دونك كيفاش ولات لي؟ دونك ولات لي x1 est égal 3 sur 2 x2 plus 5 sur 2. وهنا ولات لي x2 est égal 3 sur 4 x1 plus 2 sur 4. اسكو راكم معايا؟ وي صح. دونك هذه كيفاش نجم نشوفها؟ x1 x2 هذا x1 x2 نجم نشوفها كوم اون فاريابل وحده اللي هي غران x، وهذه نشوفها كوم اون فونكسيون ا دو فاريابل x1 x2 اللي هي g2 غران x. دونك انا واش كان عندي؟ كان f عندي de x1 x2 هذه égale à كاع 0 0. اللي سميتها غران اف دو x ايكال 0، رديتها من الشكل x ايكال جي دو x. كي شغل كما البرانسيب تاع البوان فيكس تاع قبيله. اسكو راكم معايا؟ وي Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la suite. Je vais définir la suite x1 plus 1 égale à g de x1. La suite, si elle converge, donc si x1 converge vers L, qui ندخل هنا la limite. comme قباين اسمو تولي à plusieurs variables هذا ما كان. Donc, ندخل هنا لا ليميت، ندخل هنا لا ليميت وهنا ندخل لا ليميت، هذه تولي تروح لل وهذه تولي تروح لل. دونك اسكو جو في افوار؟ جو في افوار ال ايغال جي دو ال. الان هذا اللي هو لو بوان فيكس تاع جي هو نفسه اللي انولي لا سوليسيون دو اف دو اكس ايغال 0. مي او ليو ما تولي عندي سوليسيون شغل عدد، تولي شغل ان فيكتور اللي هو شغل بلاصه اكس 1 و اكس 2. اسكو راكم معايا؟ وي مسيو هذيك لا سويت تاع x1 بلس 1 كيفاش عرفناها بلي ال كونفرج فير ال؟ لا احنا نسيبوزيو داكور زعما على بالناش اسكو كونفيرجي ولا لا. من بعد كاين دي تيورام دي كونديسيون بهم تعرف اسكو لا سويت تاعك كونفيرجي ولا لا. صحيح. دوك هنا لا سويت كومون الي ديفيني، هذه كيفاش تكتبها؟ دوك واش ندير هنا تزيد، دوك نعاود نكتبها خير. دونك هذه اكس 1 واش نتولي، دونك هنا غير هنا ونديرو كا بلس 1. دونك هذا الكا بلس 1 ماشي بويسونس، هذيك شغل انديس، وهنا نديرو كا بلس 1 وهنا نديرو كا وهنا نديرو كا. صحيح. et j'aurais défini une suite. Donc هاد لا سويت كومون elle marche. هذه لا سويت نمدلها يسميوها فيكتور انيسيال، نمدلها x1 0 ونمدلها x2 0. صحيح. اون جينيرال باش ما نحفيش عقلي هذا نديه 0 0. اسكو راكم معايا؟ وي صح. كي نعوض هنا واش نلقاو؟ نلقى باللي x1 1 c'est-à-dire le premier terme de la suite est égal à 3 demi x2 0 اللي هو 0 plus 5 demi. و x2 donc نعوض الكا بال 1. صحيح. donc نعوض الكا بال 1. و x2 0 plus 1 donc x2 1 c'est 3 quarts x1 0 plus 2 sur 4. Donc le x1 donc le x1 1 x2 1 ça va être égal à quoi? Donc حسبوا هنا وقولوا لي شحال يخرج الريزولت. 5 sur 2 et 2 sur 4. Donc ça va être 3 sur 2 fois x2 0 شحال؟ c'est 0. C'est 0 plus 5 demi, donc ça va donner 5 demi. Ou x2 de 1, ça va donner 3 sur 4 fois x1 de 0 اللي هو 0. 0 plus 2 sur 4, donc ça va donner 2 sur 4 اللي هو 1 demi. صحيح. ومن بعد واش نحسب؟ نحسب x1 de 2, x2
2, 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 sur 2 x2 de 1, les هو 1 demi, plus 5 demi. x2 de 2, ça va me donner 3 sur 4 x1 de 1, les هو 5 sur 2, plus 2 sur 4. وهنا يعاود يجيني زوج أعداد. وهي رايحة. À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Au bout de 3, 4, 5, 6 itérations, هذا ال x1 غادي يروح la vraie solution S1 وهذا x2 غادي يروح la vraie solution S2. هذا هو la façon تاع هذه هي la méthode pour le calcul. Est-ce que c'est clair هنا؟ Oui, monsieur. Donc هذه la méthode يسميوها la méthode de Jacobi. يسميوها méthode de Jacobi. صحيح؟ Est-ce que le principe de la méthode est clair? Oui. Très bien. Oui, monsieur. Alors, donc on va voir la série. Donc la série هاودا راهم عاطينك un système. Donc هي دي ال A وهي دي ال B. صحيح؟ On vous demande d'écrire la procédure de Jacobi. صحيح؟ Donc comment on fait? تردوها سيستم. Voilà. Est-ce que راكم تشوفوا البي دي اف؟ وي مسيو انا نشوفو. Oui. وي مسيو. كبرتها شويه باش فوالا. دونك عطاوني هذه لا ماتريس ا وعطاوني هذا لو سيكون مومبر بي. اول حاجه نديرها في لا بروسيدور دو جاكوبي سي كو هذا لو سيستيم جو ليكري سو فورم تاع جمله معادلات. تعرفوها هذه؟ Oui. صح. من بعد واش ندير؟ في ليكواسيون الاولى نخلي الاكس 1 في الطرف الاول ها هو، والاكس 2 والاكس 3 نديرهم الجهه الاخرى. دونك بقات لي 4 اكس 1 ايكال ا كالكو شوز. اسكو راكم معايا؟ Oui, monsieur. عاود في ليكواسيون الزوجه نخليه غير 3 اكس 2 هذا نخليه والاخرين كاع نديهم دو لوتر كوتي. عاود في التروازيام ايكواسيون نخليه غير هذا 4 اكس 3 والاخرين كاع نديهم دو لوتر كوتي. راكم معايا؟ Oui. وي مسيو. من بعد واش ندير؟ هذه نقسمها على 4 وهذه نقسمها على 3 وهذه نقسمها على 4. دونك هنا هذا كاع ينقسم على 4 ينقسم على 4 ينقسم على 4 وهذا ينقسم على 3 ينقسم على 3 ينقسم على 3 وهذا ينقسم على 4 ينقسم على 4 ينقسم على 4. دونك سا دوني سا. ومن بعد 0.24 sur 4 سا دوني 0.06 ونكملوا الحساب حتى نوصلوا لهاد ليطاب. اسكو هاد ليطاب اي كلير؟ وي مسيو. دونك جبت الاكس 1 من ليكواسيون الاولى الاكس 2 من ليكواسيون الزوجه والاكس 3 من ليكواسيون الثالثه. ابري كاسكو جو في فار؟ بس نقسمو على لو بلي غران. كيفاش لو بلو غون؟ زعما في اللاين الاولى عندنا 4 وعندنا 0.4 و 0.08 نقسمو على 4. لا كذا ندخلوا لا سويت تاعنا نورمال صاي كا بلس 1. تقسم على الكوفيسيون تاع الاكس 1 في السطر الاول وتقسم على الكوفيسيون تاع الاكس 2 في السطر الزوج وتقسم على الكوفيسيون تاع الاكس 3 في السطر الثالث. اي داكور. وي سي بون. وي ماشي الى الكبير عندك شغل الزهر جاو هما الكبار في السطر بصح وي ماشي. المهم تخرج لي اكس 1 ايكال في الاولى اكس 2 ايكال في الزوجه اكس 3 ايكال في الثالثه. تادا اوني داكور جوسكو لا؟ وي Oui, داكور. monsieur. صح. Oui. من بعد كاسكو tu vas faire tu vas définir la suite هذه. هذا الطرف الاول ديره k plus 1 والجهه الاخرى ديره k. صحيح؟ et tu vas obtenir une suite. هاد la suite يسميوها la suite de Jacobi. Si cette